Oro pakai satu ngo ex MLA Rajeshwar deporma sar pakai bosung kok salai nai kok sini omor tong nai je nukurungi sungmung tong mani tamu gangkai de sob somoy no election bus kanggo gangkai BUBAGRA Natok Hwnwi abosong saya kebangma party ni borok bo sai tongo belakeno sungmung kotor ka sawi tongo hinggang ke azagano sawo borok election phaika hinggakai kaisa natok asayo hnoi nge sarno jung obono shengnai amo sajangmani amo nungle bahiklai nahar o sam borok ni bukuk to pusha nangya kok rangbo nangya haise kok sai dong chu dabu natok khlaipu sungke dabu Swrangchati no ke Swrangchati hinga ke bujhasa sanoba Swrangchati mre sija Swrangchati amo mo Swrangchati BUBAGRA natok se Khlaio no natok ni saka hangke sungbo Swrangchati no Swrangchati hinga ke borok bui kainai কিন্তু BUBAGRA যেটা ইন ট্রু সেন্স কোনো নাটক করি আর একদম ল্যাটারাল স্পিরিট ফুল হার্টলি প্রিপারেশন বাকি চবা খাইমেনি অ জায়গাও যদি কেব সাইসুং পার্সোনাল ইন্টারেস্ট নাসিকিনে কেব যদি কখনো সামনাই ওই কক সামনি আবো কার আনফরচুনেট চিন খালি BUBAGRA ইন ট্রু সেন্স চিন বরন বাকি ফাইট খাই দङ এক্সিস্টেন্স এন্ড সার্ভাইভাল ইলেকশন তো মা খাইনে ন Indian parliamentary democracy o chung election paket chung contest ma khenai power borok ni je public ni mandate a power no aro thangi use ma khle aro thangi kok ma so our right place ka assembly hinke assembly o parliament ke parliament o the duita Indian system o tong kaisa rajya sabha kaisa lok sabha kaisa nimno kok kaisa uchchu kok ke uchchu kok निम्न कक पार्लियामेंट बुथ पार्लियामेंट बरक थांगैमन गासिका डायरेक्ट पब्लिक बाय तेकेसा अन सिस्टम गमक इंडिया नि सिस्टम गाव जागाव सोंथाय ता बुचिना तो जों इलेक्शन कन्टेस्ट खायनाय पब्लिक नि समस्त क्राय पब्लिक नि ग्रीवेंसेस पब्लिक इंटरेस्ट थाना बागिनो इलेक्शन कन्टेस्ट सर क खंखाखै जे जागाव थांगै दिल्लीओ थांगै निहि जागाय BUBAGRA ना थांगै कक सालायखा जे सेंट्रल गवर्नमेंट रक बाय हंगाखै अबन यागोलो bahai tamo sai roho jagai nai BUBAGRA tamo no chongoi taisa congress ni adong rok bai malai kha tai tamo salai ka clear ingya nei so jodi bosung mangki chini news rokon rokoi marka sapsa camera buskang saka chini LUP onimes sar song saka tai BUBAGRA bo kok saka nai nini wan song le tamo borok ni saka जों सेम पार्टी खाइ दङ wan sung mung bo सेम नङ नाय aro kono difference no wan sung mung करे কারণ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে পার্টি ইন পাওয়ার দাবংকে বিজেপি রাজ্যগো বিজেপি কেন্দ্রগো বিজেপি গেছিনি সানমুংবর থাংনাই ইন্ডিয়াও দंहैनाय যেকোনো রিজনাল পার্টি বা অন্য পার্টি বা সাধারণ জেনারেল পাবলিক বা গভর্নমেন্ট হানি থাংনাय গভর্নমেন্ট তামো এভরি 5 ইয়ার যেকোনো গভর্নমেন্ট ফয় যে পাবলিক নি ম্যান্ডেট বিসি মানো যে পার্টি সিট গবাং মানো বনো গভর্নমেন্ট খাই তাবো সিনি পার্টি নি লিডার্स ফার্স্ट संनायनाय शासक दल जे दंनाय बबेन जों टक मा खेनाय गेताव बीजेपी बाय जों टक खलाय दं गभर्नमेंट बरक थांगैमन गासिका डायरेक्ट पब्लिक बाय तेकेसा अन सिस्टम गमक इंडिया नि सिस्टम गाव जागाव सोंथाय ता बुचिना तो जों इलेक्शन कन्टेस्ट खायनाय पब्लिक नि समस्त क्राय पब्लिक नि ग्रीवेंसेस पब्लिक इंटरेस्ट थाना बागिनो इलेक्शन कन्टेस्ट सर क खंखाखै जे जागाव थांगै दिल्लीओ थांगै निहि जागाय BUBAGRA ना थांगै कक सालायखा जे सेंट्रल गवर्नमेंट रक बाय हंगाखै अबन यागोलो bahai tamo sai roho jagai nai BUBAGRA tamo no chongoi taisa congress ni adong rok bai malai kha tai tamo salai ka clear ingya nei so jodi bosung mangki chini news rokon rokoi marka sapsa camera buskang saka chini LUP onimes sar song saka tai BUBAGRA bo kok saka nai nini wan song le tamo borok ni saka जों सेम पार्टी खाइ दङ wan sung mung bo सेम नङ नाय aro kono difference no wan sung mung करे কারণ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে পার্টি ইন পাওয়ার দাবংকে বিজেপি রাজ্যগো বিজেপি কেন্দ্রগো বিজেপি গেছিনি সানমুংবর থাংনাय ইন্ডিয়াও দंहैनाय যেকোনো রিজনাল পার্টি বা অন্য পার্টি বা সাধারণ জেনারেল পাবলিক বা গভর্নমেন্ট হানি থাংনাय গভর্নমেন্ট তামো এভরি 5 ইয়ার যেকোনো গভর্নমেন্ট ফয় যে পাবলিক নি ম্যান্ডেট বিসি মানো যে পার্টি সিট গবাং মানো বনো গভর্নমেন্ট খাই
তাবো সিনি পার্টিनि লিডাर्स फार्स्ट जों नायनाय शासक दल जे दं बबेन जों टक मा खायनाय गताव बीजेपी बाय जों टक खालाय दङ गाव टक खालायमोनावबो तो कतालक गैया थांनाय लास्ट 12 months न जों कक साय दङ और सेकेंड टाइम बीजेपी आईपीएफडी गवर्नमेंट फॉर्मेशन खायमोनि जे दिन मिनिस्ट्री फॉर्म खालाय अदिनो न देशनि होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर दङ किन्तु होम मिनिस्टरनि उपस्थिति व बिनि बबाय त्रिपुरानि स्टेट गेस्ट हाउस मीटिंग का सिनी न्यूली इलेक्टेड MLA रो under the leadership of His Highness Maharaja Pradip Vikram Kishore Devarman अब नरमनि अब कैमरा बंदिंग जा नों थने रेकर्ड दङ अदिनो ताम कक्सगा बीजेपी नि हाई प्रोफाइल लीडर्स रो निसय सिनि बरकनि मानते शक्तिनि बेफोर बरबो एकमत सोंग्रोनाय जों नायनाय अब नरमनि अब कैमरा बंदिंग जा नों थने रेकर्ड दङ अदिनो ताम कक्सगा बीजेपी नि हाई प्रोफाइल लीडर्स रो निसय सिनि बरकनि मानते शक्तिनि बेफोर बरबो एकमत सोंग्रोनाय जों नायनाय अकौनो साबले अबनो नायसिगिने बुबुग्रा 12 months पास खालायखि धैर्य सह्य पेशेंट सलिडारिटी ऑल কোন অপশন করি আর যে গ্যাপ তা কেসা কক কেসা কেসাই ফাইও যদিবো আগেও পয়সা एडिसि इलेक्शन सिगां स्वर्गीय मोनथुइथां जोंनाय तां मताय जाजाक एनसी सार एनसी देबरमा बायबो एलायन्स ओंलायनानै हिने आकना टिप्रा मथाबाय प्रेस मीट पर्यन्त खायथा खुलासा खायलायथा आबनि यागुलो उंलिया हेन गाय ताबुक दे बा ताइसा सेम दा अमहाय की एलायन्स माने थांगाय दा पिसिंबा साहम दिके कक साराय दं मालाय दं तामो मानना दं अंतेरो कक साय बुबुग्रा निथनि एकदम क्लियर ब এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ব কক সব যে রিটার্ন एश्योरेंस मारनाय रिटर्न फॉर्म मारनाय सेंट्रल गवर्नमेंट ब सिनी पार्टी बाय कक सावैनाय एवं बुबुग्रा बे कक सावैनाय लिखित इन रिटर्न फॉर्म जदि लिखाके जों सापोर्ट खायमानो बरगो एलायन्स माने इलेक्टोरल एलायन्स बंगमानो सापोर्ट खायमानो अ जागाव दुइटा दङ जों हायनो सापोर्ट खायमानो एलायन्स बंगमानो अब नि बिसिङो सिमिलारिटी दङ किन्तु आ जागा जों थाङै मानो कारण सिनी बरनि इन्ट्रेस्ट जों पार्टी खेलेबि बाबु अकक द चलि त सार बाबु जे बिसिङबा सालाय दंने खायदिन बुबुग्रा तो म आन्दोलन खायमानि तो नर जतन सिओ थान बागि म एक्सट्रीम मूवमेंट बखलाय नका नन वायलेंस मूवमेंट अब अमहाय श्रेष्ठ आन्दोलन तै ग्रै सर अमो खलाय फनो यावै अंगिया देबा आगे बखलाय गेबलेस आगर तलबो ह्यूज बरक जे जगह फेस टू फेस मालाय से सेंट्रल गवर्नमेंट बे कक सालाय दिल्ली थांगे जंतर मंतर थांगे अंके तामनि बगि खेलाप खलायके बीजेपी जारा तंनाय बर से वानसु दिदाबो आमनो साव सर जदि से सेंट्रल गवर्नमेंट साव सबका साथ सबका विकास सबका विशाल सबका प्रयास अकक तो खुद देशनि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदीनि बकुति ककबनि गतिं तिनि इंडियानि बरक हिसाबै कासे रिजनल पार्टी खलायनाय जों ब नायु जे नि नाव कक खनातो तो ककनो नों इमप्लिमेंट थेरि इगे जों त्रिपुरा राज्यनि हाय बर जों दिल्ली थाङि जंतर मंतर बो थांगो प्रधानमंत्रीनि चेम्बर बो थांगो होम मिनिस्टरनि चेम्बर बो थांगो गोबांमा रैंक एंड फाइल गोबांमा सेंट्रल मिनिस्टर बे मालायो सिनि बरकनि प्रॉब्लेम न सल्व करि सिनि प्रॉब्लेम डिफरेंस संखा अन्य कम्युनिटी बे सिनि डिफरेंस संखा त्रिपुरा राज्य 12 वर्ष मार्च जारन जाय बुफुरु 1949 15 अक्टोबर आपन सिगांता मतंगनि राजतंत्र तंगनि राजानि अनेक कंट्रीब्यूशन तंगनि बरकनो हामजाकमनि अबरक अ त्रिपुरानि इतिहास गिलामा सिजाक का अ जागाव जों साथाय दङ जे जों इंडिया बे मार्च जामान परे आफ्टर 70 और 75 इयर्स ताबो जे एक्सपीरियंस संखा जे इंडियानि पॉलिटिक्स डेमोक्रेटिक जे मुमको सिस्टेमो जों तिनि माइनॉरिटी खाका तिनि हाव जों तिनि महाय आन्दोलन खायनाका स्वयं बुबुग्रा बतिनि मूवमेंट खायनाका ताउन मूवमेंट पब्लिक इंटरेस्ट बरक न रखा खैनेनि त्रिपुरा साबिनि कम्युनिटी न रखा खैनेनि अ कम्युनिटी रखा खायमानि अर्थ कोनो जातनि बिरोधी बुया ना सीपीएम ना तमा पार्टीनि बिरोधी बुया कम्युनिटी बिरोधी बुया ना हिंदू ना मुस्लिम ना जैन कोनो दफानि बिरोधी बुया अ जागाव बासायनि दाबो जेहेतु इंडियन कन्स्टिट्यूशन बा कक साजक दङ जे कोनो बर मूवमेंट खायमोन आन्दोलन खायमोन के कारणे बुबुग्रा इंडियन कन्स्टिट्यूशन विश्वास खायनाय बिलीव खायनाय मूवमेंट खाय दङ डेमोक्रेटिक सेटअप डेमोक्रेटिक पैटर्न और डेमोक्रेटिक मैनर मूवमेंट खाय दङ अ जागानो दाबो जों साथाय पार्टी इन पावर तोनाय सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रयास नायनो प्लीज कम फॉरवर्ड
Cái nó যে আমতি রক যে ওয়াদ ওয়ান যে chúng thùng tin cái này যে জায়গা থাঙ্গে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই 지금 나부 등자기 동원이는 강의 동어 지금 등자기 동원이는 강의 동어 등자기 동원이는 나부 부부그라 먹을래 먹도 부카와 하르는가 무슨 뭐 함작 뭐 নরেন্দ্র মোদিনি বিরোধী বইয়া 뭐 অমিত শাহনি বিরোধী বইয়া বিজেপিনি বিরোধী বইয়া নों কেন্দ্র সরকার দङ নাইসিদি রিসিদি অবশ্যই তাবুক আনবাগै বুবুগ্রা মকলে মুক্তই সকরেই কাপখা আন্দোলন খানে ডিক্লেয়ার খা তাবু বুবুগ্রা আউট অফ স্টেশন বুবুগ্রা বকক সানানি মুসকে বুবুগ্রা রেডি যে কোনো সময় এনি পয়েন্ট অফ টাইম বুবুগ্রা রেডি হোম মিনিস্টার এফানংতং প্রাইম মিনিস্টার এফানংতং বনে এনি মেসেঞ্জার কম্পিটেন্ট মেসেঞ্জার হাইনো বড় নর হাই মেসেঞ্জার খাই রকেংলা খাইদবা কে বনে কম্পিটেন্ট বড় লিডারশিপ যদি তক খাইনে নাই অফিসিয়াল সহ কক সানাকে বুবুগ্রা রেডি বুবুগ্রা নাইসিং দङ আর যদি ডিউ টাইমে বড় যদি পুরোপা ডায়লগ টক খাইনি বাকি ফায়াংকে বুবুগ্রাই ফায়াংকে সিনি 28 তারিখ নিমো যে ফার্স্ট আন টু ডেট আমরন অনুসরণ বুবুগ্রানি অবশ্য চলি নাই বুবুগ্রার লগে শুনতাম নাই বেলেকেনা হামবাই বরমগনাং স্যার রাজেশ্বর দেববর্মানা जों তাইবো বরমগনাং আদম সময় কক সালাইনি নরক স্রাই স্রাই খনাইনো মান খনা বরমনি কক লাম সামানি তুই yang স্যার রাজেশ্বর দেববর্মা সাখা থঙ্গৈ তংমানি হাহাই উঙ্গৈ দঙ্গো হনাই গাইস जिनि जे जों কক সামানি নরক থাইচিং নগৈ মানখানা যে जिनि বরমগনাং স্যার জগদীশ দেববর্মা ব সাখা জদিসে অবহাই मानथाय नरिनानै मानथायथ' गोबां मा सानजाक्ति निकि प्लासारक गावबानि बिसिंग सावै थांखा आव abo kaisa solution nai huni wansugui tonglayo borok abono angtese hain hai akongno repeat khayo mungsa solution nai ti prasaroni bagai abahaino kok chaplaioi tonglayo hunai kisa khanai manka hanai chini borong ganang sar jagodish deborma sai thangkha manjoi tongni Swrangchati tv channel bai chunnorno o hatai kotoro je oro hangar strike khlailai mani abono srai kok tumasung phonugano tai bubagra bu phainal hin khanao sar guys jodino jedino asuklayo oro kobangma ti prasar loguro adino bubagra bo logirina phaine bubagra kok sana phaine ti prasar bai abahaino zum khanawai manka gai zum borok je tongsak जों जे मानsak जों स्राय कक तुमा थुमै फुंनानै नरनो abo kaisa solution nai huni wansugui tonglayo borok abono angtese hain hai akongno repeat khayo mungsa solution nai ti prasaroni bagai abahaino kok chaplaioi tonglayo hunai kisa khanai manka hanai chini borong ganang sar jagodish deborma sai thangkha manjoi tongni Swrangchati tv channel bai chunnorno o hatai kotoro je oro hangar strike khlailai mani abono srai kok tumasung phonugano tai bubagra bu phainal hin khanao sar guys jodino jedino asuklayo oro kobangma ti prasar loguro adino bubagra bo logirina phaine bubagra kok sana phaine ti prasar bai abahaino zum khanawai manka gai जों borok je tongsak जों je mansak जों srai kok tuma thumui phunungani norno chai tongnai ku kok tuma manjoi tongni Swrangchati tv channel bai